Welcome to Beyond Headlines with NGULLIE. Moikan sop ruki thagije. Moikan la bhavna de Mukhyamantri ni firio arotela sorkari bra Rajya Vidhan Sabha de. Naga manukan ki homoy de jai ase, ki duk suk jai ase. Itu khan la kotha ko na ki koina moikan sop ruki thagije. Hole bi arobi itu laga homoy de bi arobi poila homoy nijna purana ni firio. Purana ni firio hi thagije. Muk bon ekdom chupchap iku nogobo aro iku kwa nai. Nijor la manu muri thagya bi ini chupchap ena bhabi sale nai hobo na ye nai bhabe. Moi yat ahya do 2008 nishina Poila imande NSCNIM aro NSCN unification la jama khan majo de larek ta dangor thaijo opportunity ba kuma kinarde 2008 imande ase to itu homoy de IRB la jawan ekta phitor manura mari dije kunbra ase na generally itu IRB la jawan do matha de mari dije tu kotebra jaga se tu upor finibra to Dimapur police bra ekta choto ekta kagoz ulai dije to Akbar Khan ge dije itu to ami to itu homoy de to newspaper Akbar Khan lo de moi kam koi thakse to Dimapur police bra asina game kagoz choto ekta potai dije na hoise goi na hole be moi khan la Mukhyamantri khan Vidyayok khan Sarkari khan ekku kwa nai. There was nothing that was sent out to the media, no press releases, no public statements. Iku kwa nai moi ya thagya dak to sarkari chupchap thaije arom itu ekbar itu nishna poila be na hoise March 15 de nishna 2015 de March 15 2015 apni bi ya thagi woi tu Dimapur te ghatna hoise apni bi ni ya thagi woi itu ghatna ro ekta planes manubra maiki ekta ge biya kori dise koina Dimapur de Manukhan bra city tour de bra murai disha. Nagaland de aro Assam de desh de aro BBC khan bi CNN tak pi pura itula ghatna la ekdam dhumdham tagan kotha goina jaise dunia sob hilai di na bolebi moi khan la sarkari bra kiman din piche de muk khulishi to apni janishe koile to ine asori lagibo কিমান দিন বিচিতে তাই এখন আকবর খান লোদে মই খান লা সরকারি আকবর খান লোদে কথা কইছে পত্র খান লোদে ইতুলা ঘটনা দো ইতুলা ঘটনা কারণে কথা কইছে আপনি গুগল দে যাই না চাইলেনি তাদেই জানি যাব কিমান দিন লইছে মানুহে একদম ধুমধাম গুনা জুই ঢালি না নাগালেন্ড আসাম পুরা জুলি না যাইছে আৰু দিন পিছতে মই খান লা সরকারি দো লাই না তাই খান দই কু ইনফরমেশন পা নাই গইছে একো সমাচার একো আওয়াজ একো পা নাই গইছে আৰু ইটু পিছতে সরকারি বৰা কি কইছে কিমান তাৰিখ ঘটনা পিছতে কই কথা তো চেন্দাব্ৰ লাইনা কই দিছে আপনি ইনি তাতে বৰা সব দেখি যাব গুগল দে যাই নি অলপ বিচাই চাইলে একদম শরম তাইছে মুখ বন চুপচাপ হুদাই একো নাগাব হৰু মুৰু আৰু ছোকৰা ছোকৰি খান বৰা তো না জানিব সরকারি লাগা হাতিয়াৰ কি আছে itu 15-20 সাল আগে দে তেব্রা নাগাল্যান্ডে বেশি ঘটনা গড়ি না আইছে বেশি শরম খা আর বেশি মন্দুক বেশি দিকতারি দে নাগা মানুহ খান কি লুকরি না বেশি আইছে কথা তো মানুহ ধুমধাম জুই ঢালি না এনে যাই থাকিলে বি জামানা পুরা গিরি থাকিলে বি নাগা লাগা রাজনীতিবিদ খান দো একদম চুপচাপ থাকিয়া মানুহ খানি যে মুখ নুখুলিব একো নিদিগা নিচিনা মুখ বন গড়ি না থাকিয়া মানুহ খানি বেশি আছে নাকি Naga Rajnitibid Khan, politicians, Naga Rajnitibid Khan, do ini ekta do mani ule lagi moi kan mi ini bhabi sale chalak biya ase so much aro nijor laga manu karne kotha no kwa do ekdam biya hatier dangor hoi jaise apni bi jane ja portion moi khan rajya laga vidhan sabha moi khan laga mantri khan Vidyayok khan kohima de bohise 2-3 karni nishna কি মিশাগো মই খান সব একটা কথাই শুনি বলে মন রুখি থাকছে তো সময় আগস্টে মই খান লাগা পত্রকার দ্বীপ সাইকিয়া ব্রা একটা জায়গা কতে আসাম আর নাগাল্যান্ড মাটি ছয় তাদের একটা কারিগ্রাম দে থাইছে
itu homoi do apni bi janimo moina age de Assam debra videsh manu kun desh laga manu nohoi itu khan tadebra khetai na ai jaise tai khan 200 nishna bi Newland de ponchi jetu la khisa do moi khan age de bi koise aro olop itu piche de Assam sorkari ra gas sorkari la mati de dhaligena ase koigena itu gas khan bi katia shur girai dia shur na aise tadebra moi bhabna do bishi bag to tamul gas khan hi hona hi noile fal khan ho tamul gas noile fal khan ho akbar ko hisab Assam sorkari ra Sati Jun Nishna 160 square kilometers Sati Jun Nishna Mati Doiloishe Goishe Sorkari Bra Char Sal Age Teman Bra Ketai Naishna Gitagan. To Assam Laga Rajya Laga Mukhyamantri Himanta Biswa Sama Bra Koi Hisab to Assam Sorkari Bra Solis Hazar 40,000 Solis Hazar Acre Nishna Mati Wapas Sorkari Bra Loiloishe Kwase. Enala homoi kakos nathegi gena mati de bohi ja khan sorkari laga mati de gas aro ki tamul shamul fal shal gas khan haligina thagya kan itu kan sob kati dia girai dia homoi itu ekta कार्यक्रम de Assam aro Nagaland majo de deep saikya moi khan la patrika tate jaise tai to itu la कार्यक्रम de Manu Osor Debra, Moikan La Upa Mukhyamantri, tu yang tungo patan bra deep saigya ge tam gali disha. Aro tita kothavi koise patrakar lode. Aro itu bishide ekdam hawa dama marishe sob jaga de. Aro jui bi ulawo nishna. Ekdam kotha jui jaise. Hoile bi sob sen nohwa kotha do itu thaise. Olop din pichide itu gali aro tita kotha kha pichide itu Assam ra Deep Saikya Senapati Manipur de jaise tade bi ekta कार्यक्रम lode कार्यक्रम de jaisile tade bra ekta chokra bra tai ke shikar la bunduk ekta bra tai ke mari dise Saikya ke mari dise itu ghatna bra kotha dangor desh tebi sob jui lagya nishna koina jaise ya tebi tu mari diala ya debi tu hornbill TV la reporter mari dia la sob jaga de khisa kwase hoilebi mon dukto itu moi khan la rajya la mukhyamantri ni firio aro moi khan la vidyan sabha bra moi khan la sarkar bra itya tak bi ekdam eku kwa nai de do age laga khatna debi eku kwa nai moi khan la mukhyamantri pra nijor laga Mantri bra ena astron dekhabi egu kwane na ye moila hisab de do moi khan do ye de station de ene moi khan kilo de korea kam korea manu khan kibo ulta hoise kole he ena no gore ena no gore de ena no koi de ena astron ne dekhai de ena bi koi ai moi khan la sarkari de na kore na no gore itu to moi khan ra do na jane aro ki hoile bi guli bra hobi kidis bra mari hoile bi patrikar ge mari dia do itu bi taihan majode kotha do laijno lane na jane itu koi saisna sana itu ita tak be ku hunia nai to kunba moi khan la report ekjon ba moi khan la mantri ekta ge look pai gena Dimapur de itu la kotha bi ulaisi ole bi man mon ni digena kwa nishna itu jagali portion laga rajya vidyan sabha de moi khan la vidyan sabha ami khan la mantri aro vidyayok khan ra kotha kobona gi koina moi khan sob ruki thaise le ku kwanai I've never been this disappointed in our government the way we have been disappointed this time again. Now this government keeps promising accountability, transparency and good governance all the time, and every time we fall for it. Now frankly, the way the government responded or not to how the journalist Deep Saikya was treated was not a surprise at all though. And I love, yes, it wasn't a surprise at all. You know why? I have seen too much of this government since 2003, a lot of it, enough to not be surprised by anything it does or says, or it doesn't. Never surprised at all. Moi khan la sarkari aro Rajya Vidhan Sabha ekuno kwado moi khan ekdam nirash lagina ase
Ari tu por jani gena hoile bi na jani gena hoile bi deep saikya ke ena guli mari dia do ini kotha ekta do kobole nishna lagyo ola idu do itu kan ini kobo do thayola taigan holi tia tak bi ku moikan la vidyan sabha aro moikan la sorkari kan iku muk nukhli ne ni kwase tu ni asori da se itu bi aro moi ekdam nirash lagi ase itu kan bhabile do dusra nohile bi ena la moi de gatna de do ami kan la sorkari bra kotha ekta do kobo lagyo ola सरकारी तो मैं खान ला राजा मानु खान ला सब करनी बाबा अमा खान ऐसे तो मैं खान ला सरकारी तो होली भी सबसे दावर निराश मैं खान खा दो इधु गोबले थागिया लगा दे दो ना कोई होली भी ना गोबले थागिया ला दे कोई दी थागिया ताइगन दो दूसरा नोए कि ना सैतन लगा कोथा शुर होई छे किना भावना एना भी थागे ना इतु तो इनी अलप भाभी साले एकदम आसोरी था से मोई कान लगा राजा ते 1000 लाख छोकरा छोकरी काम ना पाई ना थाकिया से खुदाई हार्टाल उठाया से तागन बस्ती दे तो खेती ना जाएले तो खाबोली नहीं मोई कान ला रास्ता मोई कान ला पानी का हवा पूरा खराब फितर मानु कान बरा याते सुकु पानी होता दे सुकु पानी जुई बोई धाली ना जाई दाइए सरकारी लगा कार्जा खान सब लुकाई के ना काम दे धाली दी दाइए पैसा दी के ना काम खान लो दे घुसाई दी दाइए सरकारी बरा एकु ना गोई सरकारी कार्जा सब दे तांखा ना पा लगा शिकाक ना था गया लगा शिकाक खान तांखा भी ना पाया रो स्कूल दे शिकाक ना था गया लगा राजा ला रास्ता पूरा बिया मोयन ला हवा पानी पूरा बिया और मंत्री खान ला सरकारी काम करिया मानु ला चाय पानी ला कोथा ही हुनी दाये विद्या योग लगा चाय पानी फितर मानु लगा चाय पानी सब जगह दे कोथा तो कोबले मान फोटा से मोयन ला राज्य दे यादे किनार ब्रो तादे किनार तक जुया रो सुगु पानी ना होमोय दे सब थागिया जे मान तक इमान कोबले आजे होले भी मैं दूसरा तो एक मन तो भावना था दिया नहीं तो कान लो दे दो होले भी शैतान ला कोथा तो इनी शुरू हुई छे एकदम मुजा से एकदम लाग्या दांगोर कोथा कान एकता गुटी भी ना कोई ना विधानसभा दे पही था गया खान में की कोथा उठाई जी ना जने शैतान ला कोथा शुरू दूसरा कोथा नोए शैतान ला कोथा शुरू If there is any sentiment that we should be feeling, it should be shame. Shame should be all that we should be feeling. We Nagas keep embarrassing ourselves because of our poor choices all the time, don't we? It was definitely a case of misplaced practice for our leaders, for our government leaders. Of all the things in the world, of everything that's wrong in Nagaland, from corruption to human-animal conflicts, poor roads and broken infrastructure, back to appointments, corruption, the development, departmental incompetence, extortion and crime, attacks on the media. Of all the things in the world they could have picked, they decided to discuss satanic worship. Really, a state legislative assembly chose to headline its monsoon session with a motion to stop satanic worship. Yet pressing issues such as journalistic safety, crime and youth unemployment were noticeably absent from the agenda. Of course, the legislator, Mrs. Hekani Kinsey, she gave general remarks about unemployment in Nagaland, but frankly, let me tell you this, there was nothing special that came out of her mouth that we didn't already know about. Unemployment in Nagaland, there was nothing in her speech that indicated that we might be moving into a direction that might be novel to us. There was nothing like that in her speech. We should be discussing solutions, not the same problem, on and on and on though. Now, the kind of topics that our government chose to discuss indicates a serious misallocation of political focus. It pointed to a serious case of lack of interest in the Naga people's reality. Now, I just felt there were numerous issues that the Assembly could have discussed. But the most important of them all, and the one which people in the state were hoping the Assembly would address,
was the attack on press freedom and the verbal and subsequently the physical attack on a Hornbill TV journalist. Today it's Hornbill TV, but I'm assuring you it's going to be NLTV or Nagaland Post or Morong Express tomorrow. Just watch. These are the topics, pressing and urgent issues, but the leaders of our government failed to bring these issues up for us during the 7th session of the 14th Nagaland Legislative Assembly in Kohima. Koanishna moi khan laga rajya Nagaland de pura jaga de bhanga bhangi dhun khan do ucha ucha dhun hoi jase bikari aro bechara khan do niche bikari aro bechara hoi jase sob jaga de ena koblahi ase hoili bi moi khan laga mantri aro vidyayog khan para itu kan kotha ekta bi moi khan karni ekta bi koi dia nai to ki laga kotha moi khan rajya sarkari pra koa nai to moi khan holo bhabisao আমি খান লা সরকারি ব্রা কি ডাঙর কথা কবলে থাকিছে হইলে বি কোয়া নাই ইটু খান মই খান আজি তো ইটু অলপ চাই যাব আগে কথা একটা উপ মুখ্যমন্ত্রী ইয়ামথুঙ্গ পাতন ব্রা হর্নবিল টিভি পত্রিকার দীপ সাইকিয়াগে মানু লাও সরদে ব্রা তিতা কথা আর আধার নিদি না কথা কোয়া দো ইটু বি একটা কবলে থাকিছে হইলে তাই খান কোয়া নাই সরকারি ব্রা itu be taini tu kobole koina nole kona ki koina moi khan do rukhi daise nifirio pattern ziliang jamir itu khando kamra aro namra bi manulaga upor de am admi khan bra uthai na rakhi deina sido bal hoile bi bia hoile bi to moi khan la bawa ma khan aji duan do moi khan la matha khan moi khan la bawa ma khan to moi khan bi tai khan lo de ni তাই খান না কই দিলে মই খান লা রাস্তা খান খুলি দিয়া বি আছে ভাল হই যাবি আছে পত্রকার খান বি সব ভাল নাই দে আর দেশতে পুরা মিশা মিশি কোয়া মানু খান একদম বেশি ডালদা আর তেল হালি না সমাচার লা নামরা এনে পুরা ইউটিউব তে ঘাট ফুলা ওলা নিশনা জঙ্গল দে উলাই আছে সব জায়গা Nagaland de bi phorta hoi je hoile bi so much pitor de do bhal hoile bi bia hoile bi tangor manu macho de do ekta hisab ra awaz ra ekta hisab awaz ra ekta hisab ra manu ke kotha kwa nium azde deep cycle lo de kotha korea homoy olop nium dusra dekhai she tai lo de oi deep cycle bi bhal bi hobo bia bi hobo kitia bo to inu muk cholai thake tai bi নলেবি নকোয়া দেবি নি কইনা থাইলে বি পারে মই খান না জানে ইতু ইমান ভিতরে তো মই খান বি না যাও তাই বি বিয়া হো পারে ভালো হো পারে হলে বি মই কোয়া নিশনা সমাজ তে তো একটা হিসাব আওয়াজ একটা কথা হিসাব রা কোয়া বি নিয়ম রাখি আছে গালতি আছে কইলে একটা হিসাব রা খুদি বলে পারিব গলে পারিব নলেবি একটা হিসাব রা ফাসলা করি দিবলে বি পারিব থাকিয়া হইছে মানুহ সরে নি সরম খেলাই গালি নিদিলে বি আৰু এইটো পিছে দেবি দীপ সাইকিয়াতো সেনাপতি দেবৰা গুলি খাইছে তাই এইটো পিছে দেবি আৰু চৰকাৰী আৰু সমাজ পৰা একো কথা কৈ দিয়া নাই এইটো বাহাৰলা ৰাজ্যতে তো মুখ্যমন্ত্ৰী পৰা লৈ কিনা মানুহ খান লগতে ঘটনা লাও সময় দে তো মন ঠাণ্ডা কৰি দিবলৈ কথা কয় কিনা কৈলে মন ঠাণ্ডা কৰি দিব না কই না আৰু বিশ্বাসটো লৈ তাই খান মন দে হালি দিব না কই না তাই খান মুখ্যমন্ত্ৰী পৰা কৈ দে নি ফিৰিও লাগা চৰকাৰী পৰা নিজৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক খান লগতে বহিনা কথা কলে এইটো এনা খান উঠাইছ না উঠা নাই এইটো কলে নাপাৰে মই খান আগে দেবি মন্ত্ৰী একটা CL জান কই না তাই বি ডাঙৰ মানুহ আৰু মন্ত্ৰী নিচিনা কথা কোৱা নাই একবাৰ সময় দে তো তাই নি অলপ হাসনা কথা কৈ দিছ না কি তাই এইটো সময় দেবি চৰকাৰীৰ পৰা এইটো মন্ত্ৰীকে গালি দিছ না দিয়া নাই তাইখন নিজৰ সময় দে এইটোতো নাজানে ইনি দেখিয়া আছে মই খান কিনা মই খান লা চৰকাৰীৰ পৰা কি হিচাপ নাগালেণ্ড লা পত্ৰিকাৰ খান এনি ৰাখি আছে আৰু বেছি আছে মই খান লা চৰকাৰীৰ পৰা কি কথা ডাঙৰ বিধানসভা ভিতৰতে কোৱা নাই এইটো একলাই নহয় দুই কথা দুসৰা নাগালেণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰীৰ পৰা ভিতৰ মানুহৰ পৰা জবৰদস্ত পইচা লোৱা হাত পৰা টানি লোৱা
manulaga hatbra luilwa hudai samachar de itu moi khan pai thake itu kotha moi khan sarkari bra kwanai dubi moi khan la bacha humoi bra ityatak itula kotha kunbi ini monso phali na kwanai de itu laga sorom aro duk ityatak ase tin kotha dusra tangkha nabala itu to pura rajya de ni jase tangkha na paina edebi ota debi tangkha na pala kothai itu kotha moi khan sarkari bra kwanai moi laga 31 June tai National Health Mission lo de kam kuri ase tai du ko hisab to 3 4 5 moina nishna tangkha panai ko ase to kitia kam kuri manu khan bra kam nokoribo koi de sarkari bra ekdam mitha kothai koina tai gen rakhi de holebi itu bijede aro moina olo bolo praro tangkha na pai hoi jai na koi thai use itu nishna okha devi mola sade ekjon dai do shika kase to tangkha itya tak bi na pai na boya ase koise tai ko hisab to 3 4 5 moina nishna aro hindi shika khan bi tangkha na pai na boya ase na kwa hunishna moi kotha ekta gobo sarkari laga kam kuriya manu khan moina upor de tangkha napa nium do moi khan huru muru pacha thakia dem dera kuina yazde kidia ba do itu ek moina dui moina la kotha noina moi la hisab de do ni panchwe nishna moina piche debi naini nahi na ge moi ya da hia de do poila do kidia time moi de ni paina jene tangkha ga do sarkari kam kuriya manu kiman ase ekta was ulai ledo ini itula fasla hoi jawne nishna bi lakia se holebi sob manu scheme la kam guriya manu khan do ini bhoi la ye to tai khan awas uthaule kile mane tai khan la kam do scheme ase ni mishamshi kotha kolne na pare sarkari ra tai khan hat cholai le do koina dole mola hisab te to ini tai khan ekta was ra ini uthi she goile uthi na awas uthai di she gole sarkari osorde iku no na ya ro fasla hoi jawne ke na bi bhabe ase noile bi sarkari bra apni ke khudai misha nokole naki apni awas uthaile na bi bhabya ase ju awas ekta bra ulaile ini apni khan la rasta bi khuli jawna ke na bhabya ase Nagaland Rajya Vidyan Sabha bra Shaitan Puja Kuriya laga kotha ulaise to moi khan bi olop asorit bra saije tu koi Christian manu ase moi khan inega laga kotha bi ekjun lode hushar la kotha goi thayu la yena yi tu ni la gya do la gya ase homoi de do kotha do moi khan age kwa nishna dusra dangor kotha ko bole bishi ase sarkari bhitor de chori kam rasta pani jui kotha jawon chokra chokri khan kam na pa tangkha na pa ro am admi laga suraksha kotha patrakar khan la suraksha kotha enai ase itu khan kotha uthaile manu khan bra Nagaland sarkari opor de bisas olop dibole thagisha I agree that bringing in the topic of satanic worship or Satan for the matter wouldn't be too out of the ordinary for our government. Why not? Because it represents a large population of Christians, isn't it? But the point is this, it wasn't so much for the topic as it was for the government failing to actually address most of the most pressing issues facing the state for a long time now. I don't think we'd mind a discussion on Satanism as long as we also talked about rooting out corruption in the government departments, removing corrupt government leaders, or using developmental funds honestly and judiciously. Things like that. Wouldn't it be wonderful if we discussed issues like that? It would certainly happen. I agree that our assembly, however, gave too much legitimacy to satanic worship by admitting it into a state assembly itself. I believe an organization earlier had cautioned that legislative debates on satanic worship could unintentionally legitimize or publicize the very practices they wanted banned. I believe the assembly speaker deferred the discussion though, thankfully, citing a need for further study before proceeding with it. Now, preservation of cultural values matter. It does. It really does. And I think we should be giving that some importance. Religious and moral leaderships are important, yes.
However, legislatures are not platforms for sensationalism. Prioritizing such debates may contribute to moral panic, divert social attention, and undermine institutional seriousness. Now, putting it all together, the Assembly's decision-making reveals several troubling patterns here. Neglect of urgent societal crisis. For instance, a journalist was shot, extortion continues unchecked, and unemployment remains high in the state of Nagaland, all while the Assembly talks about satanic rituals. So by not addressing these concerns, lawmakers display a disconnect from civic needs and the needs of the people. Let me tell you this, citizens expect legislators to respond to real-world threats, not to engage in moral performances. It could mean the loss of focus on security, loss of focus on economic stability, loss of focus on law and order. And in our context right now, it could mean the loss of focus on press freedom, all because of symbolic morality policing. Moikhan husa Satan aro Satan bucha guria la kotha gole mon jaise gole itu na paribi. Satan ke bucha guria manu Satan laga anuyai khando apni nishna se moikhan nishna ise. Moikhan bishi manubra jani gina aro kunba do na jani gina Satan laga bucha guri thaye. अपनी रास्ता बनावले कोई ना सरकारी अपनी के पैसा पठाई दिसे गले और अपनी बरा कमिशन आसे कोई ना लई लईले चोर गरी लईले सरकारी ला पैसा लई लईले इतु तो शैतान लगा अनुयायी काम आसे इतु तो शैतान ला बुचा गरिया ला काम आसे तो এই কাম নকৰি না বন্দুক লৈ না মানুলা কামাই জবৰদস্তি লৈ লোৱা তাই লা হাত পৰা পইচা লৈ লোৱা এইটো তো শৈতান লা কাম আছে আৰু শৈতান লা পূজা কৰিয়া কাম আছে ইটো আন্দ তই নিজৰ লাগা মতা লগতে নহয় কিনা ভাবনা পৰা হইলে বি গাঁও মংস পৰা দুসৰা মতা লগতে ৰেন্ডি কাম কৰি থাকিলে ইটো বি শৈতান লা কাম আছে শৈতান পূজা কৰিয়া লা কাম আছে আৰু তই নিজৰ মাইকি गे छाड़ी गिना दूसरा माइकी लोदे रोंदा गुरी थागिले इतु भी शैतान बुझा गुरिया लाका मसे तो लगा दादी आरो बाबा अम्मा खानदान नोइली भी काम गुरिया मनु के आधार निदिले मोरम ना गुरिले तो ये तो शैतान पूजा गुरिया मनु निश्नाई हजीतु ताई खंडे एक तकुन मा जागे गिरजा दे बोही ना शैतान ला पूजा गुरिया नोए शैतान ला काम मजी दुकान सब मानु इदु तो शैतान ला मोंदुरी ना थागिया निशना से तो मानु ला नाम मिशा मिशी बुदनाम गुरी ना बाबा अम्मा लोदे नोइले भी साथी काम करिया मानु खान लोदे मानु ला बिया खोई पेक ना गुरी जाबी तो भी शैतान ला पूजा गुरिया ला का मजे शैतान ला नुई ला का मजे silence allows corruption silence allows violence and neglect and exploitation. Have you not heard about the saying, bad men succeed only because good men do nothing? You elected the government, you have every right to question it. We elected the government, we have every right to question it. The character of the people can always be seen in the kind of governments they elect. And we are responsible for it. Thank you for watching. I'm NGULLIE. See you next time.